Nasa oras, nanay. Ngayon lang Nga, tayo. luki-luki na. Oo. Oo. Luki na ako. Awit ka na. Sobrang na sa oras po. Nay, Ayan o. nakantayin si Rowel, Nay. Pakantayin natin, pakantayin po. Sampulan mo si Rowel, Nay. Sobra na Bye-bye po. Salamat po sa inyong panonood. Sobra na na. Oo, sobra na nga po doon. Nabasa niyo po, nanay. Oo, ayan o. Ikaw naman. Salamat po. Ikaw naman. Mauwi na kami. Nauwi na po kami. Makain na po, makain. Uwi na kayo? Opo. Wag. Makain lang. Mabisi akong gamit. Thank you. Salamat po sa inyong panonood. God bless. Pasilip kay Tata Rizzo ng Kalinga po. Ayan o. Daddy D. Shoutout. Support natin, Jen's Journey, Provinciano 2.0. Ayan si Tata Rizzo. Sana si Papa. Ayan si Papa. Kaway, kaway. Ayun pa siya daw sana. Kaway, kaway. Team Sugod. Ayan, kay Journey Team Sugod. Kayo po yun. Team Sugod. Oo, Sugod na. Kasama sila Sophia. Tita Bing. Nagpapagaling niya, may sakit daw. Wala daw sakit niya pang nanonood sa'yo. Bing Ispio. Tita Belen Espijo. Ay, Tita Belen Espijo. Ayan, magpagaling po kayo, no? Ayan, salamat po. Shout out ko si Kim. Hello, Kim. Si ano? Kim Morales. Si Kim Morales. Gulat si Ruel. Tumingin. Sino si Kim? Ayun, Kim. Nanay, babay na po. Bye. Salamat po. Thank You you going po. home na? Yes po. Friday night. You don't come back here tomorrow? Tomorrow, maybe tomorrow, I'll be back. I'll be back here, Tomorrow? yes. What time? I think 3 p.m. Bukas magpahatid na ako sa sasakyan. What time? Super lines. Oo. Bukas. Ingat po kayo. Thank you po. Salamat po. Kita kits. Sa susunod po. Bye-bye po. Salamat. Ingat. Langga po kay Langga. Bye-bye. Langga. Kiss kay Langga. Bye-bye bukas yan. Para kay bugas. Ako naman din. Thank you, nanay. Salamat po. Ganyan po ang pagmamahal. Oo, ganyan po. Salamat po. Babus. Hanggang akin na. Bye-bye po. Salamat po sa panonood. Merry Christmas. Ayun. Merry Christmas. Tapos man na yun. Ay, tapos.